Josie Salamani, Galitou on the mix. Jacqueline Katuni, Jiggy, Bila, Jiggy, Mamina, Otiti, Balo, Nadine, President. Jabala Bama, Japua, Buto, Jana Cometi, Yachelu, Wele, Chato, Besira, Jana Cometi, Salut internet mandenkaw kuri bashi tawla ni bashi tawla ala kana bashi kambela jelena ambe sungalo kuno atimego nyuma ala ka dambela jelema suntige wati ala ka lasambela jelema kansoro herani baden kuno men badon yedani ka video de capture écran ke ka chima ko sura ay video inke kwa koko sidri kaba mi na wa do na be man ga famille kuno quoi les gars aradari kabamini mais malien ne ba fait ka fen kelen de foyer quoi an munu be lajeli ke na be famille ke c'est dire aw kana ka temps perdu ni na ko aw kana ka wati takadi ni ma quoi ni nyogon galontigala flyer dete ni nyogon galontigala madame malikono ani malikoka dani kalabanti de ate foido ate fendo hotere atani ni kado hotere abeka munu be ka laje ka fuku be na famille soro dani bolode abeko lu to do de blafili kono. C'est-à-dire, vidéo ke kunye munde, fo mo ka se ka ni nyore mfama, ambe vidéo ke munu be na laje ite mindo ikabo kalama. Ibe mindo do katla ka faru ka doniya ka mago be ni ndorondela. Mais ebe ni sigi. Munu be na elaje horonya ni dambe ani yerewole ya kama. Ite molo ya kangalon tike holiye. Ti horonya be mi dambe be mi. Ande ko on islami do ni islamia be rojme. Horonya be rojme. Kuma fem fo suro. Kabaka yoro la maka yoro la. Mumbe ka information ndima dani konne ko kwa ngon kalabanti flamada wallahi en contraire lié eto choron katade ko ye eto dogo katade nyode fiu ngo ibe kuma adoy kanga menfo kwa ni information dirima a sekeseke ka do kana chinyana ngalombo nyona ko ni ma foko ma kelende be maninka donde no e kabayede ni mate mo were tado dani ete fen kala masa wallahi itlala ka fu iga video kono iko video ngono iko ko c'est-à-dire on ka feti follow ka organiser kandeme ka ke aw de do dani ko e kalabantia di aw tara ka on soro salle de kono aw tara ka on soro salle kona de la mais pour que ka se ka organiser ka frandonga ka organiser ka baro démarche ke jonde yake on de yake eto kalamo o ko fede anya invitation da awma pour que aw ka fo an ka se ka nyon soro salle kono ka date ni eri ni wati dawma ka adresse ni fen dawma o de kera aw etara sali kona de la c'est comme ni ko artiste nana concert de la etara concert de la etara concert drone de la mais e be se ka don choko di ka fo comment ni organiser choko jumen de la e be se ko don choko di ete eperi kono ita mamburi ete manga famille eta kono idomba ta kono amen ndarke chante nyogo anta chie fo nyogo nye doni anka chie rere de fo nyogo nye membe na kan galo labo kayira wala ko wallahi billahi malendo aw be na doni de la ka fo kalabanti de do daluya min bene bolo kabaka yoro ni arasba di kayoro ka obene bolo ne o defo arasba di bebo don dola ka fa ye ka fo ko wallahi ko kabate malinkai aw to de ne de bolo yaro ini
ini nalma demi mbala na be États-Unis o folo mi demandi folo o ma fi ko kabate malinka wa ete fen kala ma ebe dibi bade kono quoi mais arabadi debe bo kaira ella dani kafo ibe ka temi kele kabato inde ko te malinka abeta malinka ni halbini te malinka de mais enorle me kabamina o dalia bi arabadi bolo tabachi ni ka chiefi na soro kabade malinka de wallahi bil arabadi be chiefi ni anyi ni ga horonya kama ba kono ko chiechi ala ko ibagara kabama ko kabate malinka de kiga kabato ko kabay chidende chidem ndo yeta don mais anga dani la membe na kangalo labo kaira wala voilà le 21 février le 21 avril au 2 mois tu vois non au 2 mois donc le 21 février le 21 avril au 2 mois ay odo au café autara maloboro ni ndamaro di graballa ne reata nara blanga pajiga ay do nga pajiga ko to ferenini nyo publier ngo bravo maniga famille ngo nyana ko tu ngoni ne forawiye ngako nike awya dro ne de sympathisant donge hôpital la dro ne fana bora ka fongo bongo menale malo di sorasu ni fengoma aw nana dro autara graballa dro ko refusé no ta ko no publier bon comme ambe na ni yoro do mbe doni fo ni yoro la quoi feminye oluka deme on ta contrôle la ça parce que avec ka jonde malien dew jamana dew munu segene ndo munu tonele ndo abeka ke nununde mais dani awte fin de kalama quoi dani ba fo ko ale manjugu wallahi ni juguya nyini ni timena dan la ite juguya sorori hasiriya ni nyengo ya ni munafiqiya o de be sederi mo bolo abeka deme minki amma fo ko amande akani amma bla mo shika deme contour la mais dani aw nyo de fiesa yani dongo de ikata jege mu kanadi mo goma abe mo chugomi femi mbato na abe jege mo donde e ko nyera la sa amma go be ni de la sa c'est pour cela qu'an ko so rasu dew ambe nu deme pour que ka jela tige sigi be nye chugomi no lu fana be siga mo wore deme o kona na ka siga mo wore ka nyana ma dla bolo o ke chugola de amma go bode la o de nafaka bukatema o be ka minki sa o be ka minki akani ke problem tala anta contour law adama den dani se ko damaira de o be ka minki na o nyona were yake o fana nyona were yake ni hakila malbe bo no gola kwa malbe avancer ko mais en ka tien rere fo nyogoni de munumbe o lu de ka avenir ka gele ba munumbe de munumbe o lu ka signer sigi de ka gele ka teme fa munumbe parce que femme ka avenir tiana ba munu be olu ka avenir tiana donc jom ka avenir be sira la kana o ye de munu be olu ka signer sigi o de kangatla e maloboro kelenta kande katadi mogoma ma fo ko ngalomba la e katadi mogoma aba dun ka bampe o ya bane muore ba kofi abetla ka deli de ke mais munde be se ka to abe se ka maloboro kelen songo soro ka sora amadlo mogola ibo solfonde ira la ko voilà mais c'est dire taille de kita jonya koroy munde c'est dire dongo don qui sont ni sont ni mako jori ma komina ko na ite sigi bala c'est dire tawye ni ndeko dongo do anka doni de dima mais femi mbato ibe doni tigelin ka boyla ire ka nyini ire ito so nyiri la de o dia to mo be dien kunu bol dongo do ni c'est dire ire ka deme ire la je dongo do nu nyini ka kafo aw ka deme prevu nana e ba fo ko boa foronto de do ma fo boa foronto e mo juge ma fo mo nyana ma do mo nyana ma te mo fiede anka mabade do mais tien la c'est dire ka deme be boa foronto de mais bia bi sika boa ay tout deme ke amma fa kana tout deme de mais dani ebo kalama ka fo ko ka donke mo ko akani horonya kuno dambe kuno demeli do de do horonya do de do abe mado de ka hake dama mais munani e nani sigi kamana ya fani critique ka fo an ko ambe munu ka avenir de la etara olu bawde deme bi dani ebe ko olu bawde sorso nyini olu baw ka se ka dumini ke bi olu baw ka se ka fe soro fe minu be sugu ni la lafia nai mais an ko ambo olu de deme etari sigi ka fo ambe ka bara min ko bara nyumante male on ta laje donc nyo de fo ngo kuma dalembe male on de korosisa aw de ba laje ne ma fo dani ya fo jona ma fo jona nga kuma teninga aw nyanta organiser chugomi aw de ba do aw ta inka kroni dani ya ta fo en public mais yani dani ka ta fo en public o ya soro aw ta projet bambolo mais ma bona yanti sika bona yo parce que ko bebe ta par étape. C'est ça la vérité. Comme étape par étape. Et il y a un domi. Astro projet ba on bolo. Ambeka konako, ambeka organiser un kanga sigi senga chukomi. Ado on te mise ka boki critique ka febe ka minke ko konimante. Mais anya to konjumende la. C'est dire chacun son raison. Inika tient drondel. Et de gokube Dominique, ta Dominique. Autant bali nan go kambe sora si don demi en tout demi. Oto foi tien oyorola ambe bisiga jewo sora si denkele nunu tugu katla ku deme katla ku baw deme mais den de ka geleni bay o de ka geleni fay parce que ni den deme wallahi be fa soro be ba soro
parce que o de avenir e ma diɲɛ jamana tɔw la den de bonyalen do ka tɛmɛ fani baka e to kalama après kana muso la mais te diɲɛ kalama à vrai dire Dani aw ye nin procédure min ta k'a fɔ ko a bɛ taa mɔgɔw dɛmɛ problème foyi t'a la mais Cédric bɛɛ bilala anw contre la don min na n'anw bɔra k'a fɔ ko anw bɛ militaire den minnu bɛ yen k'a fɔ ko anw b'u dɛmɛ an b'u ta i ka école an b'a ta en charge mais mun de nana to aw nana aw sigi malien den ninnu ɲana k'aw y'a coro malien denw na hɔrɔnya kama danbe kama ka tila ka EPR critique aw yɛrɛ ka tila ka sagi kanu o kɛwale kɛ kɛwale min aw kan ka kɛ science min yɛrɛ mais aw m'a kɛ n'o tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min tun kan ka militaire dɛmɛ a seko damayira la n ko tun ye Arasba de ka mɔgɔw de aw de tun kan ka nin projet in ta ni projet tun man ka kan bɛ mɔgɔ si la n'a o de tɛ parce que jama b'aw ko et puis fanga fana tun b'aw la mais mun de y'a kɛ aw m'a kɛ aw mago t'a la miliyari joli miliyɔn joli b'aw bolo aw ma se ka dɛmɛ kelen kɛ mɔgɔ si ye n'a ma kɛ 50 kɛlɛ min taara di Buwa Forontɔ ma o dɔrɔn ni y'u ɲininka dɔn o dɔn 50 an ye Buwa Forontɔ dɛmɛ anw ye fantanw dɛmɛ aw ye fantan jumɛn de dɛmɛ a ye forage sɛnɛ yɔrɔ jumɛn a tɛ o mais aw ka a ye min ta k'a fɔ aw bɛ taa malobɔrɔw di mɔgɔw ma franchement anw b'aw féliciter o yɔrɔ la anw t'aw juguya la de mais Dani n b'a fɛ ka fɛn kelen de f'i ye mɔgɔ minnu bɛ ka information d'i ma de kana kɛ naloma ye ka tiɲɛ la malinkaw tɛ fɛn kalama de mais e yɛrɛ tɛ fɛn kalama quoi bonne information min ye nafa bɛ min na c'est très important n'o tɛ Soro ye kuma min fɔ kabani maka non ne de y'a f'i ye ko ngalon de don har n'a sɔrɔ a tigi tun b'an ka bureau kɔnɔ de ko ne ko ngalon de don parce que ne b'a daluya don a kɛra ne ɲana de c'est ça mais an ka taa an ka se kabala yɔrɔ in na ka sɔrɔ Ala yɛrɛ ma publier aw jɔlen fute anw na de o tɛrɛ e y'anw de kɛ dangaden ye o tɛrɛ e y'anw de kɛ kafiriden ye e tɛ kafiriden ye o Malika tɛ kafiriden ye ale b'anw de ka ye parce que ale yɛrɛ tɛ o ayi ale y'a ta kɛ ale taara ale y'a ta kɛ aw t'ale dɔn ne de b'a dɔn Kaba Jakite ale y'a ta kɛ ale ta ye min ye Kaba Jakite a filɛ Kaba Jakite bɛ min n bɛna Kaba Jakite yira o la Kaba Jakite o fana o fana o photo in bɛ yan fɛ o photo in bɛ n téléphone kɔnɔ Kaba Jakite i m'a faamu Kaba Jakite donc aw tɛ se ka Kaba Jakite dɔn cogo si la aw tɛ se aw tɛ se ka dɔn cogo si la den modèle min don ayi aw t'a dɔn fo ka jiw la aw t'a dɔn pour que Malika voilà i jɔ ani Maruwa ni fɛngɛ a y'a lamɛn a ye Kaba lamɛn kosɛbɛ an y'a bala a kan bɛ nin de ma ko Malinka nin Kaba Jakite a kan bɛ nin de ma ko Malinka n'o de fɔ sa n ko nin prévu bɛ ne bolo wallahi billahi hali sini ni autorisation dira ne ma ne bɛ bɔ n'a ye Baci b'a dɔn bɛ ka min fɔ wallahi Arasbaji b'a dɔn mais e bɛ ka giri kun fɛ aw laban de bɛ n'aw dama aw bɛ na sigi ɲɔgɔn kan ya ka ɲɔgɔn dun maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan aw tɛ fɛn kalama Kaba Jakite min filɛ nin ye ani Baci ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo jumɛn na a daluya bɛ ne bolo de mais n t'a fɛ ka bɔ n'a ye sisan kun jumɛn de la c'est-à-dire ni bɔra ni nin ye sisan dɔrɔn mɔgɔ ninnu c'est-à-dire a bɛ komi i bɛ sira de da ye lu ye quoi Malinka ko kɛlɛ i b'a dabila quoi c'est pour cela que n t'a fɛ ka bɔ n'a ye sisan quoi parce que i t'a kalama mais Baci b'a kalama aw bɛ taa Baci fɛ fɔlɔ k'a fɔ ko Baci ma ko jɔn yɛrɛ de ye Malinka ye jɔn ye Kaba Jakite est-ce que Kaba Jakite de ye Malinka ye wa wallahi billahi maliyɛnw Kaba Jakite tɛ Malinka ye ne de bɛ k'a fɔ ye anw ka association sigi san a sigi i jɔ an ka se a niveau la fɔlɔ tan i b'a ɲininka nin yɔrɔ na Sangare Kaba t'a tile ye o Sangare b'o ɲininka Sangare e tɛ Kaba e m'o faamu hali bi Sangare fulon bɛ Kaba da e m'o faamu hali bi Sangare e b'a ka Malika de ɲini o bila Sangare i b'a ka Kaba de ɲini i ni Kaba de b'a bɔ ɲɔgɔn na ne n bɛ to k'i ye i b'a fɔ ko non ko dɔɔni dɔ Zumana ni Sangare o bɛ bila sini lahara n ka taa alisilamɛw kun ma bɔ sini Kaba b'a dɔn min don ne b'a dɔn min don bilahi voilà an bɛ sunkalo de kɔnɔna la cɛ y'i kali puwari ko a ka taa silamɛw kun ma bɔ a bɛ ta wallahi billahi maliyɛnw Kaba Jakite tɛ wallahi billahi Kaba Jakite n sunnen de don de mais Kaba Jakite tɛ ne de b'a dɔn Kaba Jakite ye ciden de ye i cira yɔrɔ dɔ de la o cidenya kɔnɔ ngalon taara ka da la ani Kaba Jakite dɔ de i tɛ kelen ye dɛ voilà comme n bɛna a ka ngalon jɔ a la yɔrɔ min video in tɛ jɛnɛ o bɛna dɔn verdict n'o de fɔ n'aw ye ni cɛ ɲini n'aw ye nin ye aw ɲɛ la aw kana ɲina i ta ka i b'a lamɛn Sangare pour que i b'a lamɛn n b'a ka nin yɔrɔ kala i ka segin k'o lamɛn c'est très important Kaba Jakite c'est très important
i b'o lamɛn kosɛbɛ i b'a kala a yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ka ban pewu k'e de tɛ fɛ k'ale dɔn effectivement e de tɛ fɛ k'ale dɔn sa e t'ale dɔn sa e tɛ se k'ale dɔn sa ale ye mɔgɔ min ala de ye nin bɛɛ kɛ e ala a y'a di ma de kaba jɛ ne de y'a f'i ɲɛna i k'a dɔn le 22 juillet mɔgɔw ko Maliga tɛ kɛnɛ kɔnɔ Maliga tɛ kɛnɛ kɔnɔ mais i b'a ka photo wɛrɛ ci ma jiga a ka photo sanuma a ka ɲi photo minnu na ne bɛ kuma la dɔrɔn a bɛ n den hakili la ko ne bɛ tulonkɛ la ale fɛ koyi tu vois non kaba ka photo wɛrɛ donc le 22 juillet u ka Maliga fan bɛ sigi don fɔlɔ min na n balimaw ala n'aw b'a kɛ gawo de la n balimaw kaba filɛ aw bɛ kaba jɔlen lajɛ han aw bɛ kaba jɔlen lajɛ Nene kaba jɔlen. Bon, déjà, vous avez photo ça ce n'est pas grave. À quoi le 22 juin? Le 22 juin, fête qui era le 22 juillet, mais est-ce que fête organisera le 22 juin? Anka fête follow, anka réunion follow ni fête le 22 juin akira rojme, akira bagnolé. Akira bagnolé kaba ere tumba akeneka. Kabani mogo fla de nana nyogon fe o mogo fla in kono o mogo fla in nana de ko jonde malinka ko lube ka malinka yerde nyini nonte itado ikanga do association no ube manga kado ado anu discutera ini ma chama be contact la dani iba kalama ne ba kalama ayre nyon kirambe nyana muso munun be kan information ndi mari inyininka ibe kan galon siri kabamina olu bado ado kaba tumbi joni jonde mankanke ninko ine ka foko no ko franchement ko na nana malinka de nyini kama ante malinka do kaba de nous nana nyogon fe de mo fla de wallah kaba de nous nana nyogon fe face en face ambe sigilendero pour que anka feti follow anka sega organiser amba kumala adon anka nga munum plan en place anyo olu plan en place o ya soro fantaba de tumbe president nyala anka presidenti tunye fantaba de madame sabake nunu beba kalama mbaro ini mo chama be contact la ini jabira nunu beba kalama sa ambe ni ndonza olu ba don comme be san chuko mi ambe sungalo de kono de kafo olu yere tem malinka yere yelendo itaro mo kele mi ndorondo billahi mben kali alala wallahi tado adon kaba jaktebe adon onni malinka be ka communiquer otmana malinka e mo joli wala c'est ça la vérité ande chefo nyanga ta kaboy kaba jakteni mo fulana na nyongo fe munu nana ka fo amba fe kado me amba fe ka don tugu joni kelende malinka joni kelende malinka ntarke ti sabali sa nebe kaba don sa depuis ka ni manka inta so rambe kaba don voilà kabani jabira nu ndebe bara ke nyongo fe jabira ba do ibe kam info ngalonde do har na so information bura yoro yore kana ibado ibe kam info de ko kala bantia de do ko kabate malinkai mais abe ka walden tonyo kunjumendela ale de tarachi la se arasbadma tarachi min fo arasbadi kata chi min de arasbadma ne refun kwa dalia bine 24 de bolo wallahi billahi mala video be mbolo ben kali alala a video be ne bolo anya fo itala ni prevu tala anti chi kibla yerola ikata fendo nyara bo kana kasoro dalia tala a dalia be ne bolo de a dalia be ne bolo ate o teda ka arasbadi tore arabadi bara comme ibe ka kabadi takineta problème tala angata ba ado est-ce que matumbewa matuntewo le 22 juillet antumba ka fait organiser matumbe rojme bo dani be ni sigi ka ke kalabantiya kuma de mo nyana de ma de be malinka ma ka ke rabe malinka do era on kanado mais le 22 juillet mi be ka fo est-ce que ado e maiwa aye mayo parce que matunte est-ce que odo matumbe manga famille wa est-ce que odo matumbe EPR kono wa est-ce que bo kalama wa bo nay sigi ka tien ere de fo malien do nye ka se ka fen famille ala ko kana watu nyagam nyona wati munun te kelenye kana action nyagam nyona action munun te kelenye le 22 juillet ya soro maté aya soro ne 24 ite mado mais ay ne soro EPR kono aya soro ambe ka organiser ante tien fo nyanga ta kabwa abena ay aussi manana kana de made ba donde et puis akera manyana ya fo manyana ça c'est autre chose kana ngalon tike mo yesa ni argumenta bolo munun be ka ulaje bonya doni quoi c'est très important le 22 juillet matunte a video be talaje matunte et puis on a organisé kaba munu be kan information ndi made inyinika ko wati ya so be mado itunte mado wati feti flanande ambe mado anyado kunjumendela autodo on de bordo o feti flana mi ni information ndi ambado ni information be ka boyro misa parce que ake kunye de iki digi kabaka ni digi kabaka kaba na soro kaba be malinka da obe kaba da ka kantiketa me kaba taru malinka yere jonni wallahi billahi atadu ni mo do be communiquer ou be ni mo do be insensi ke nyona sitiri awbe kuma wati be ani ba tigi yelendo esco liye kelenya ita don c'est ça la vérité ita don c'est pour cela que beaucoup pineka ibeka kaba pineka pineta aba o shike ni naka sege kaninda bla quoi ay chien fo moye aba ya fo moye tro chien la
on te malinka do mais an b'a fɛ ka kaba de kɛlɛ pour que n'a sɔrɔ kaba bɛ malinka do a k'a la bon garasta ye nin kuma de fɔ aw ye garasta ye nin kuma de fɔ tiɲɛ la malinka tɛ kaba ye mais n'i ye kaba kɛlɛ k'a kɛlɛ n'a degunna a bɛ malinka yɔrɔ yɛrɛ n'a sɔrɔ a b'a dɔn mais n'a t'a dɔn a b'aw si kɛ k'a kɛlɛ a t'a labɔ donc garasta ye nin kuma fɔ aw ye n y'o de fɔ n k'a prévu bɛ ne de bolo yan wallahi billahi maliyɛnw a dawuya bɛ ne bolo yan nin ko in tɛ taa ka arasta ta dansa n'o de fɔ sa arasta de ye ninnu bila nin na parce que don min na kaba taara anw ka ci fɔ arasta ye a dɔn na arasta ni kaba pasira min na min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ a video bɛ ne bolo dɛ min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ a video bɛ ne bolo arasta ba do kaba tɛ malinka ye arasta b'o kalama bon e nan'i sigi tugun i ko kaba kelen in de ye malinka ye i ko a nana an ka fɛtikɛyɔrɔ la k'a yɛrɛ kɛ kolosari ye non vesti dɔ ni fɛn wɛrɛ tɛ sa fɔlɔ n ko ne tun bɛ vesti de dɔ ka live kɛ mun de y'a to n y'a dabila parce que a y'a nɛgɛ bɔ n yɛrɛ de la n'o tɛ halisa n'a ka di n ye n bɛ n kan siri ka nin sigi k'i n ka video kɛ fɛn de bɛ bɔ a la fɛn tɛ bɔ a la o c'est ça la réalité c'est-à-dire waati bɛɛ n'a réalité dɔrɔn de don est-ce que fɛn bɛ bɔ a la o ani vesti ka di kaba ye ni vesti ka di kaba ye n'a ko ko an ka kiritiri a b'a ladon bi donc bi a tɛ vesti don o ye kojugu ye o tɛ kojugu o t'a yira k'a fɔ ale ye malinka ye o ne bɛ n kalaw ye aw bɛ ne minɛ ka ne datugu mais ne tɛ malinka don de mais a ka idéologie fo saya c'est ça la vérité bon kaba yɛrɛ bɛ nin kɛcogo de la awa dununba welewele yɛrɛ bɛ nin kɛcogo de la a t'a dɔn bi a t'a dɔn sini o ye kelen ye filanan min y'a fɔ k'a fɔ ko le 22 juillet o y'a sɔrɔ anw tɛ maa dɔn an bɛ se k'a fɔ o y'a sɔrɔ dununba ma juste yɛrɛ maninka famille yɛrɛ kɔnɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ a t'a la a ye taa video lajɛ minnu taara fɛtikɛyɔrɔ la n'a sɔrɔ i tun bɛ dununba dɔn i tun t'a dɔn mais minnu bɛ taa ka taa da yɔrɔ ko kɛlɛ ye stratégie de ye aw b'aw kun fɛ o a b'aw kun fɛ nin fɛti filanan in de la anw sera ka maa dɔn maa nana maninka famille kɔnɔ mais a nana daluya min na est ce que aw b'a dɔn a nana kun min na aw b'a dɔn mais a nalen nin sisan cɛ a ye baara min kɛ a ye mɔgɔw sɔrɔ a kɔnɔ san joli joli ma se ka ɲɔgɔnna kɛ adamaden y'i jɔyɔrɔ de ye o n'o tɛ an sogo tɛ dun adamaden nafa dɔrɔn de don n'o tɛ i sogo tɛ dun maa ka baara de b'a to maaw bɛ k'i fɛ maa ka baara de b'a to maaw bɛ ba i la a ye baara min kɛ an y'a waliman dɔn ka da nin de kan a ye baara min kɛ o de y'a ni maninka famille mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na a ye baara min kɛ o de y'a gɛrɛ lɛlɛn ci la c'est ça la vérité voilà a ye mɔgɔ caman sɔrɔ olu ka baara hakɛ ma se mata hakɛ la a y'a ka nafolo a n'a ni ko damayira k'a don fantanw de la lɛlɛn si kama lɛlɛn si ka idéologie kama an bɛ se k'o fitiriwaleya cogo jumɛn na an bɛ se k'o juguya cogo jumɛn da la n ko an ko mali de n'an ko mali mɔgɔ min ye baara kɛ mali ye an b'o de ta k'a bɛrɛ k'a kan ba ye k'a kan fa ye c'est ça la vérité an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka taa le 22 juillet min i bɛ k'a fɔ de awa ne ko n ko kalabantiya de don a prévu t'i bolo a daliya t'i bolo n'a daliya b'i bolo bɔ n'a ye mɔgɔ min ye nin information in d'i ma de n b'a tigi dɔ t'a fɔ a tigi ye ko le 22 juillet min a bɛ k'a fɔ ko maa tun bɛ yɔrɔ min ko a ka daliya labɔ k'a yiri la n'a y'a sɔrɔ aw faralen ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ aw tɛ ɲamaden damaw ye n'a y'a sɔrɔ aw tɛ ka nkalon de tigɛ maliyɛndenw ye bon nin don na e bɛ ka le 22 juillet min fɔ k'a fêti organiser ni kaba yɛrɛ de don a dɔw anw sigilen bɛ yan kaba sigilen bɛ yan anw yɛrɛ sigilen bɛ yen mɔgɔ fila kana ɲininkali kɛ k'a fɔ ko olu b'a fɛ ka don maninka famille kɔnɔ ko mais ko olu mago b'a la ka lɛlɛn ci dɔn de mɔgɔ qualité min dɔ fɔlɔ han o don y'a sɔrɔ maa tɛ yen dɛ n b'o f'i ye dɛ o don y'a sɔrɔ maa tɛ yen dɛ o ye kalabantiya kuma de ye da an ta voilà a y'a yɛrɛ bila nin sawura de la ka na kaba filɛ a y'a yɛrɛ bila nin sawura la ka na a y'o lajɛ ha nin kɛra 2018 juillet wagati u ka tɔn sigilen kaba de filɛ a y'a yɛrɛ bila kulo sariya sawura la k'a yɛrɛ kɛ kulo sari ye ka n'a yɛrɛ kɛ kulo sari ye k'a yɛrɛ kɛ maraka cɛkɔrɔba dɔ ye alors que non Jason photo wɛrɛ ci ma tan photo wɛrɛ ci ma o tɛ 2018 ye 2018 mais en 2019 u ka anniversaire tɛmɛlen salon 2019 o kaba kelen mais même a ye fɛn min falen o kɛra fugula ye a nana même habillement pour que an kana dɔn e ala e n fa nin ba ne ko e fɛnɛ même o kaba kelen 2019 même habillement kaba nan'o la ni a jɔlen filɛ a b'a cacher hali mɔgɔw la kaba jɔlen filɛ a jɔlen filɛ 2019 mais 2000 voilà parce que munna n'a ye nin kuma fɔ parce que kaba de taara arasibadi ye kaba de taara ka kuma ni arasibadi ye a taara kuma n'a ye a bɛɛ kɛra système kelen de a bɛɛ kɛra système kelen nin fugula kelen de bɛ kaba kun na nin fugula kelen de bɛ kaba kun na a taara don min an y'a ci arasibadi ma de nin fugula kelen de bɛ kaba kun na awa depuis o don ani bi cɛ olu mana fugula fɛn fɛn ye i mana nin fugula ɲɛ kaba kun na dɔrɔn i b'a fɔ ko non ko kaba kun birilen don ko nin ye kaba naturel de wallahi nin ye kaba yɛrɛ kɛcogo de ne y'a ka vie kɛcogo de mɔgɔ tɛ se k'i kun bɛ biri tan mais habillement dɔw bɛ yen n'i y'olu kɛ
surtout ni kaba fugula yere do yere anyeda yere te ou bien ka vert do anyana o ya tagala nyere de kaba kateli ka vert noir yere do anyana ani malinka do olu ye kelenye ne be fengelen de fo malé on ka bla okuna ka fo tiete mi be se ka malinka bali ka fo ate bo face en face ka video live ke comme ne be ka ke tukom tiete sew mais akoko a faso de idrozi mi babula be ka bara keno de ante ka keni to ante ka keni jamuye donc abe ka mu were de nyini sisa boni kaba de malinka e Mali kono ani Mali ko ka kaba be Francia o abe Mali kono ni minye che ya obi se ka minke kabala aita kala sa amma go be ninde law kaba malinka da obi se ka min kala de aita kala donc ay wal don to yensa eni mo munun farle be nyon ka yere be soso yere ka ko chien yere tala aw yere dale mbala yere chien yere tala mo munun yere hari voix yere te kelenya même ni kaba voix yere laje ka sidiri ka tradi chugo wallahi kaba ani malinka min be kuma i voix yere ikata nyona ko ita hari nyonya kata roshi ega kaba voix jouer ke eka tila ka malinga ka fe jouer tugunke na suru ye kelenyi ite kelenyo iya bo kalabantia de kadawiye quoi siri aw tesika jigi ka bo Facebook ka kunjume de la parce que aka vie be Facebook de barko yoro taw bolo mo mi awna abisika sigi nyon ka dongo do be awna abisika hakil na fale nyona fo Facebook aw danye Facebook dronde ni Facebook vie yere borala aw te fendo ni Facebook vie yere borala sediri mo yere te juste yere du kolo sanfe ni dronde do mais aka ni mana kan dronde mana kan dronde do abeka kaba tonye pro arnye walden do abeka tonya abana mais malon ben kala yo wallahi kaba tem maninkai ne de ba dom kaba tem maninkai wallahi ani kaba be jera kaman ga fami ke nyogon fede ka eperi sigi nyogon fede kan ka feti organiser nyogon fede ka ke nyogon fede ani kaba maninkai te kelenya c'est ça la vérité mo do tara ulu ta kono ulu te manga fami kono do tara e tara kolosaria system ka do tara ye manden ka finido do yere tara ye vestido ye femere ke tu vois voilà. 18 anani finikele de femme changera au graphe fugula indi mais 2019 anano a bien marqué là-bas do mola mais yamna voilà nous taru sigi ka jatimine de aya la jere aw nyodo fa yo anko sederi mo ni nu be nyogon kono adon ikangu lado yoro mi ga sokono adon unu kanga kuma mi fale nyogona adon ikangi balma mi nyirula c'est très important bon nous yu shike ni depuis ni tara ni chikelen fo kata chiti ga rasbadi o chiti gele rasbadi halbi o de be rasbadi kono manye chire fa rasbadi de halbi o de be rasbadi kono ni ka wulu ni ka sagaw lawli ka fo ko kabade malinkai rasbadi be kabado kateme fembe la jelenka arbadi be sirati kele mi nyoy kabade oy kabade kabate malinkai de merabadi be sirati kele mi nyoy wallahi billahi oy kabade awa harbi ne de ben kala wallahi harbi iba sura arbadi ye message ci kabama harbi wallahi iba sura arbadi ye message ci kabama kunjume de la academy kodola c'est ça la vérité academy kodola parce que be baraki nyogon fe arbadi ni kaba har sini harbi be baraki nyogon fe métier mais muna de horonya camarade ba yere te sika boka tienfo parce que ale bolo ni kele mi be ka ke Facebook o beta ale faber la kele mi be ka ke Facebook o ba ale gagner o to be ka to choro katade o de ke ni kele inde be ka ba di magosa kata dan ni jene be manmana kan fo mina sur Facebook de o yere de be ko lu to choro kata quoi parce que abe ka fem fem galon de do ni be tiambe na be kelen sa male on de be pressé on te pressé wallahi billahi on te pressé sidiri ba on tegede aba on tegede karma et pirima mi famille kabaka dolé ne be bono esa mais mi autorisation de kono folo de pressé de mi autorisation de kono femi ya reba di yere tai ne o de fosa muso munu nyere kuma na arba di kai kuma na ka kunjume de la femi temena ani muso nunu nje abebe ne bolo ya vocalu be ne bolo ya beta fo eri sabani kola membe bona ide anaka elma onye malankole ya wale min fanake abebe mbolo kelenkele elma fo ita arba di krefe min tenete ke ate yele man fo ite yemi fo arba di yu jafa kumina olu yerde dabe ka fo nete ka fo olu yerde dabe ka fo olu yerde be karaba di la gauche arba di jogo olu yerde dabe ka fo est-ce que ne rebe ka fo non nete ka fo de odi atongo arba di jamfara arba di krefe mo shite mimbe arba di fo we kelenye arba di krefe mo shite mimma barakero were daile aire ya daile kunjume ndala wori jumenya daile ne ka na folo de do maleon mbe ka yele wallahi mbe kala we yele ni jeddo to be arba di krefe munye barake were u daile nunu kam were uta ko lu blay nunu olu be ka barake nyoko fe me bachi ta kala made arba di ta kala made aka elma umbe munye mija were u daile vrai dire munye mija were u daile de me ita do ka fo lu ka mija u de do me mo were de be ka barake lu kono de me hari sini be arba di publier awa hari sini ne arba di be communiquer awa hari sini arabadi bu tege iba fo kono hari sini be publication ke ko arabadi kasoro mi jawbe olu bolo de ne bo olu donde nyode fo ngoni ne borani dossier dongo do ibe nyogo nama be nyogo nyimi quoi à vrai dire olu be arabadi ba kelena de itara ka mi yabe
Kata Simaga Nounou, Kanabla Sidibe Nounou, Katabla Boubou Nounou, ça fait Nounou Befou Falaki ou Deu quoi. Aou de Kadana Ben Nounka, mais Horiate Nounka. Mais Rabadi Dalen Ben Nounka, mais Nounou Tigelem Mofolo Mina Yarasbadi. Bon Nounou Be Barakero Ben Nounou Bebolo. Kelen, mais Batita Clamade, Aori sur la Togomi, Aori sur la John de Bolo, né de Badou. Badala be no dia tonko chetu la chemi seka ne jabi chetu la ne la du kamindu ma ka foko iye ni wori me ube mamine ka fo ibe boka soso ite so ni bora ka soso mba dalia da keneka wala ibobe shofa malendo mbela jelembai wala miye kalabantia au ne arasbadi abena don sisa kunjumende ya to arasbadi tarai kunjumende ya to arasbadi yo wori mine au yere dama de ba fode au nta fode c'est pour cela que communication fait BCD arasbadi boloi abeba au manika famille tekede. C'est ça la vérité. On y a un barake. Amma ke faso de nyaka mare anya kede. Anaube kelemina. Anaube mankamina. Don nata ulanka seka au sura utege. Parce que au natalende do. Ode kadawe. Nyata la sympathisant kono. Abeka domingo. Do mabo sympathisant kono. Sympathisant kono. Parce que abeta demain ni mo wero de bolo kana. C'est-à-dire là, faut sympathisant mo ku nyaele mena yoroni do fawye. Ni nyorola ay jatimine. Sympathisant kono na folo mimbebo. Na ba fe ka demeli ke ay wori hake do tamba fe ka ninke demi. Ni wori hake de tora akasugo jatido. Mais mo be nyuma ya min kawla kafo kasa nyame kafo be na demi ke be na o demi min daw madi dani bo de fra nyonga kata di mo ma kafo sympathisant ga demi. Avec la gao félicité Facebook sampe mais domin kera avec to di sympathisant troyala mais wori mi sur la sympathisant troyala ibot la uni nyogonche ni ndebe sympathisant moka na ay jati minere na asoro ni don de te sympathisant nyere ta bois yere la ka fanye ni naflo hake de labo anka wori hake tora ni ndela après vous fele daluya fele ka fo anya ni financer bo atoye ni nde wallahi billahi tesoro iba soro dongo do nuba fe ka demenke na ba fe ka demenke dro abe nyini ngal de ke krefe olu be fe mi ndama abe na sympathisant ma dongo ambe ni demenke abe ta dini sympathisant to non te sympathisant to tele donc abe la o joka fo ko maninga famille on tanya na kabasa on la fiera kabasa o ka buni bete sa ay boni argument de ay boni daluya de male mogo be ni ndela comment on ka prévu bambolo chokomi arabadi tesega ne soso no fe mo tesega ne soso dani ebe buni bela minye ni ndima ka fo ko ni nde malinka ide afa atike ko aka daluwere di mahalbi ko aka daluwere di ma prévuere di mahalbi ka fo mimba ira ka fo ko ni nde malinka. C'est ça la vérité. Mais ni nani kuma ni ici que kuma la ni tienta kono go fala ki dodo. Voilà. Frère, nana ibna iya voilà 2000 nigra malga famille resti do folo amani na ima famu ni ne falena fugram place en faveur falena sinon même au kabakiri anana chodi attention ima gere mo la ba dogo mo la tu vois non aba dogo aw le mesali kono aw kabakele le jole fleur ale fleur qui est dogo tu vois non bon ay fugula inde fale sinon Malio ne o de foye ça kababi gremola ti gremola ça c'est autre chose c'est-à-dire tiens la ti ko beniga vie ke choko de do kaba sumalendo abe ni ke choko indela depuis ne kabaye ani bi chabe ni ke choko de la mais o te fin mba ene boloka femi ye femba ere ay boni daluya de ay boni prévu de am ko bode law ni prévu ta bolo ay ta batti fe ko batti ga prévu de ma mi ya ira ka fo ko kabaye malinka wallahi billahi daluya te sura rajbadi bolo ate sura bolo abe maloya wallahi Adolya te sur arrêt di bolo foni ne bora na non ta adolya te sur arrêt di mbe arrêt di la maloya kaira la fana ka foko ni ntem malinka abadon fana wallahi billahi abado ka foko ni ntem malinka me o hakila na oye kabapine ko awe malinka ya ça fait fo mali on ka family soro ni nyoro la mo fem bora ka fo malinka est-ce que atri sera ka boni adolya yo prévu ma frasi bolo awnya c'est-à-dire awnya la du kan de di mouvement ibe malinka fe ta fe ni prévu bi bolo anka bonai. C'est ça la vérité. Non, on a projet fenta ambeta foada. On a projet fenta ambeta foada. Faut de tesika balika fantasy anga barake malikona c'était moshi. Aba ko ambe mo mun datugo wallah hambu datugo. Malion anya laydu de dawma wallah hambu kelenkelena bela jilen datugo. A tiete chemi bisega lajo. A parce que dans le tibolo encore. Prévu tibolo encore. Ne ko abe temeras badi langulo mbura sur les réseaux sociaux. Dans le abe teme ninkawa. Est-ce que prévu bête temeras badi yereni muso ka da katla ko filmer ayre kabona langolo horon koloya bête me ninkawa mali on kaseka ninyoro des femmes donc ni tout sur là le links là wallahi ni tunye kuma sulu dande ni tunye yere faka dande ti tunte sur EPR kono to ka voye bese da maga manga famille ko kuma la kunjume de la ambe maloya ka America taside mais c'est dire mo maloya de tout là aw ka gidi langolo mbora die beyaye harbi ado be na usigi ka fo aw ben galon da mo la on galon yere mo yere bo minia
ni malo yere ka kegu yere mo yere ba ka ngalo imina aw be aga kuma fota yere mo yere kanga dala horonya yere kono dambe yere kono mo yere manga da kada awla aw ka gidi langolon bora sur les réseaux sociaux a langolon tanifla awa madeli ka ke malien den sila madeli ka ke beba kalama kata président na kanabla fo amunu ya bela fitini arbadi mi yam bela kroke mais billah arba de langolon bora sur les réseaux sociaux muso yaye demsenu yaye ibro nyaye ifade nyaye ere jugu ye munu ye olu yaye ere furunyogo ye munu ye olu yaye noko maluya kanga sediri mugo fade wallahi na obe miri ka tasi ka fambe folo tile de la aw manga ka o dado faso joli ko kuma la tugu billahi arbari kan ye legude ni legu indromba ira sediri kono dambetigi manga ka to kono horo manga ka to kono sediri kono mo ba yero ka fo islami dende manga ka to sediri mo no fe ka da e ka jula jugu yaka ka da arbadi ke wale min dronke ango ko mali dambe jamana e langolo be ka yala sur les réseaux sociaux ango mali horo jamana horo nya be teme masutura lenka me horo nya kera de sisa ni mi langolo mbla ite horo nya e o de ato arbadi sisa be ka buni be o te horonya ide o te ladriya ide aw langolo min blala o de bauka o de toro bauka amase ga bauka tie fo malien donye o malu ya ma aw mine ka fa be na ngalonde siri man ga famila fo malien ka bla okuna tie te soro muso te soro mi se ga boni daluya le lexika ni borana e domi am fa be bo aw ni nu te kelere am be bo ka fo aw ye min fo tie de do tie la aye ninkedi ambe jola parce que ko malde ay ninkede mais rabadi langolon bora tiema soro muso ma soro kanin kuma fo halbi aw mam malu ya kaw gel fermé malien de nyana aw be na wisi ka fa be ngalonda jonna na uye ngalonda malien de sila mo shi kana kuma nunu ye kalabantu de ni malu abo olu la de olu kan gel fermé de kadala rabadi langolon be sur les réseaux muso yaye demsenu yaye malu abe temeninka ha malankula denya yere be temeninka nango ko islamia yere mo yere kanga tugununu nofia horonde yere kanga tugununu nofia dambetigi yere kanga tugununu nofia ha aw ka société ma tient dia aw ka révolution ma tient depuis bati langolon bora aw ka révolution ma tient depuis bati tara yere di muso mawa ngoni be kele do kuno ibi janto muso de la ibi janto nafolo de la fem flabe muso fele nafolo fele wallahi ni janto nunna ikanyana ma benye i kanyama benye pour que ki kanyama ya chere femeretere musoni nafolo parce que ni natara nafolo nofe wallahi kanata musola ni mi don chogo ni bon chogo do wallahi be mala fade onyana c'est pour cela que anna otisika ke kelenyesa le lengi be dibila anaka kobe ay faso kana aka hakilan tukura nofe me bati mi be keneka o be maloya o islami maloya o kafiru maloya o yo horo maloya o yo jom maloya donc on a eu kuma kanyo ya anka mo kelen kapsari aw ka mo kemini parce que malen dem bet kilen be arasbadi la o arasbadi kelen bi o rebeka karimu suteni o arasbadi kelen bi o rebeka ibeka suteni ci malen on ti sigi kimiria anko munu ye ibeka suteni ko le wori de mine aha anyo lu kele ya akera malen dem bela jele nyana mais bi erebi sigi ka ibeka majam bi erebi sigi ka foko ibe karimu majam bi erebi sigi ka fo ibe musa mara majam horonya be mi dambe be mi jogo fenfe awnya bala Dien kono a jogo kolon fe fa nya bala bebe a bebe arasbadi la a bebe sederi mambrou la aya la je kokolon jumen de be kasoro ka fo ko arasbadi na no fe mo ma ke mali kono la gosiri jumen de be ka arasbadi na mu no fe mo ma ke mali kono ka se kam malo otigi e ka to otigi no fe ante chefo nyoni ay musa marala gosia a droite a gauche mais akera musa baraka sagabade sisa o de juru do akana na be yala musa mara no fe ayo Soumaïla kele la gosia katugo Soumaïla no fe awa bi abe ko Soumaïla togo ya abe ko de legu aka mo be ka botu ko Soumaïla to inde critique est ce malo abe nuna mo ni nunu kanga dia ni nunu njera nunu ifarla ka bonyo na dore bi kene nyimi quoi dambete nuna nunte dambe tandeun nunte dambe tiki deunye quoi nunte horon deunye quoi wallahi horonya matle kelensi nunu ka du kono quoi fo male on ka donde sederi horonya ta kono dambe ta kono yere don ta kono mamanga ka tugu nunu no fe har na danara ba di yere ya yere filmer eche mbaw am baw nan kurumso kata dani olu ye ki yere filmer ka labo sur les réseaux sociaux aw baw dado jonde ka kungango kuma la kafo ko tigi be jigi ka bo sur les réseaux sociaux aw dabara beska jonde bagabaga réseaux sociaux ka ko tigi ka manku ka da aw ka kuma fota ka o en galonde parce que aw ka gidi langolon bora aka tia be ka yala abe yitipu kono aw mam malo la ka révolution bla aw mam malo la ka video kebla aw beska jolla maloya aw tisika tiela maloya aw tisika musola maloya parce que aw yere malolende siglendo bon o maloya mako awla o kuba mo si musala mam mo ci négocier ko amma mo ci négocier hari mo mun mbora man ka fami kono nu ba bolo ende nu be kan information kunta mun ndaw mare aya fuye kuna soro dalubu bolo man ka fami kanu ma bona nyogo nyama de madafolo c'est ça la vérité
Maninka famille tilennen de do de awa hari sini mori jugu ambu kele awa hari sini islami jugu ambu kele awa hari sini arnaqueur jugu ambu kele awa hari sini zon jugu ambu kele awa hari sini jeneakela jugu ambu kele awa hari sini député jugu maire jugu ambu kele révolutionnaire jato amba kele e munde be se ka boala papa on de afo an sigra mali de kama ma si mo were kama an go ko mali de o abana mais c'est tout minyeni famu ya famu mi ma famu eto e ba on soro nyefede arasbari ma foko minya ale famu mi ma ale famu ku ba soro nyefede ba arasbari de bebe ko bi kunjumendela amasia kulisi jalala kunjumendela amasia ka kuma fotala kunjumendela amasia dala kunjumendela aka horonya amasia koro aka dambe amasia koro aka yeredo wolo ya amasia koro wallahi aka malien horonya amasia koro mali dambe fe minyere araba di masia koro aya kuma de fo asera ka fo dabara de la me akewale mayala wallahi ango ko mali islami jamane ko mali horon jamane ko tasi jamana ko miri jamana de do ko ale arabadi be ande ka fantaw ga hake nyini ja ale be ka fantaw muso nyini ko ale be ande ka fantaw ga hake nyini ka duma ka soro ale be ka fantaw muso nyini ka danuye ale be ka kono sigi fantaw muso la sentaw muso la sete mamunu ye ko to ba ale la ko jamu ba ale la e ka fantaw tonyo e ka nyefela soro e ka fantaw degu e ka nyefela soro e ki digi fantaw ka e ka kenyemai wallahi billahi yengalonde c'est pour cela ka be ko febi malien dembe ba nye kelen enna e bebe arasba dinye aw de be dabara la ya aw yere te jatere parce que on te ka jatew on ba da ko ngolo te barake on ba do maloya de bonyana aw hakilla harbi na usigle be rejiso har ni eni jene sigle nye ba do ka fokono comme maloya yere de ba awla ko maloya ni flatere o de ba awla aw ba fe ko maloya de tike ka ba onyaga katayro jume e aw hakila bode blala nya ko na ba ko droit no otew malo minya ona ka gidi sorode aw nyere kataw tegeta aw yere be ka mori munun kele arna kere la aw kataw yere soro arna kere ya kele na fin de be aw ma soro minna aw soro la geniala aw soro la arna kere la aw soro la kase ka malende on fana fere aw soro la ka malende on ka na folo mi ko du fin de be aw ma minke malikono ko jugu jume de be aw ma minke malikono ateo fo malendo on kan nyoro ende fam ko jugu fo ite sedere ma minke malikono bo ayna ni man ka fami ta kelenye an ta kele ayna nay ate chebolo ate musobolo c'est pour te ka dignité de bamboloko ibe buni bekeche iba on soro nyefe kwa kan sutiye wati ko bambela jelema hera ani bade hukum ko nana alaka batu mine alaka sini kene dambela jelema ambi ande an jamane et puis an kafale et puis ananga horonya nan ka dignité de do c'est ça man ka fami be kuma ni ferete. C'est ça, c'est comme c'est dire manika famille fle quoi har ni yaw nyenambe kuma ani cedri mo ante système kele na kunjumena la oluwe kuma mais ibadu be kam info tienta ko be kuma ibadu ka gidi ayu la maloya olu yere tege tarafendo la femi tege manga katala nimbe maloya be nunu menuna nu sigide adona tabora donni fende ba nyana bo ta nyana bo de malendo nyabe tiela ko abe ka dogo almami munun ko nyabe tiela abe ka dogo mori munun ko nyabe tiela abe ka dogo président minyere ko ibeka mingo ibeka yere nyabe tiela kaba jombe tuka uko jom personne mo cité tuka uko voilà abe buni bela do Facebook invite ça ambe ndoko soro nyefede anko ikaboni prévu de ego ko prévu de be bolo anko ikabonai prévu kremi sur la céderi mo bolo kera de borani marfay o prévu dron wallahi beba do céderi te mo sutura ne de be céderi don toro mbu don toro ni ka prévu be céderi bolo ika wallahi billahi malo yiti sutura parce que ma delika mo sutura folo aw ma delika mo sutura ngo dia to bari maseka yere sutura aw ma delika aw te songa mo sutura o dia to bari langolo mbora mene c'est ça mo ma labo chema labo aw yere dama dia labo aw hari sinere bari langolo werebe aw hari sinere bari ka kalabante werebe aw hari sinere bari ka arna keriya werebe dani foni nyoro en ka fama ukuna ni dalu ya ko ni bawo bolo anka ay bonay an siglembia an dafale an kafale an nyadale parce an ko fasodi maka jurutana nanga jurute mola maka jurutana nanga juru yere te ceder la ceder yere ka juruta ona parce que on ye sans sabaki ambe drome di ceder mogoma amba do arasbadilla o laban taraye kapoti sandela o laban taraye droku tadela o laban taraye muso woro flanche de nu nyogonje horonya bemmi donc anga horonya de bambola obe buni beke man ga famille adota yabota iye min fo de teyika information ta vérifier ko sabe konne ko kon galonde do ko 24 ya démenti kon galonde do c'est vrai mais tiebe sura wala ne minke na bisika démenti ateo ni ya démenti ne be bona yedo atiete sore simaga ba do be kam info sibe ba do be kam info bachi ba do be kam info wallahi no ya démenti ni mabona en ka kem fado mbela nyama denye to bu ta musala ne tentamu ni ne démenti do ne be boni ka prévu de o bon man ga fami ko awbe kam info ka e bona prévu yesa
C'est ça, bon, ne a démenti Dani, ni un galon. Ni tu mets que 2000, Kaba Tumbe, ne Tumbe. Nous n'avons malinka et Reningalike. A toi, on est Kaba dia organisation en Vebo, Kaba tem malinka et galon de tout. C'est ça. Aïta ni yorore. Malé au Kambe Watuere, merci beaucoup. Amena Suntige ou Labion quoi. Voilà.